Like, subscribe, and get notified. A woman, Marie Feliz Fernandez from Junaswada, Mandre, was deliberately run over by a Delhi tourist with his car on Friday. The woman who was selling tender coconuts by the roadside was dragged under the car for 10 meters. Earlier, the woman had an argument with a Delhi tourist who was staying nearby not to bring his dogs to the area. Minutes before, his mother caught the Goan woman by the hair and threw her on the ground. Listen to the horrific details of the story. आयज राती कितें जालें 10:30-11च्या टायमाक दिल्लीचे ट्युरिस्ट ते रेगुलर हिंगा येवपी बिचार वचपी बट हिंगा आमचो जो डेजमन आनी जोजफ म्हणटा प्रायवेट हावस आनी हिंगा तेजी मामी आडसरां विकताली हिंगा दिसता तुका एक मिनट ओके हे स्टँड तेजें सो हे जे ट्युरिस्ट जे बिचार भोंवपाक येता पळय ते सुण्यांक घेवन येताले तेंचो एक सुणो आसलो आनी तेचे लोकल 2 सुणे आसा हिंगा बांदलेले ओके सो तेंची सदांच सुण्यांची झगडी आदी 2 फावटी जाल्यान आनी तांकां रिक्वेस्ट केलेले की हिंगा तुमी सुण्यांक घेवन येनाका म्हणून कित्याक आमचे घरांतले सुणे आसात सो आयज तेंचे आर्ग्युमेंट जालो आनी तेची कोण आतां पळय तो मर्डरर आहा पळय हांव ताका डायरेक्ट मर्डरर म्हणटा कित्याक तेणें गाडी डायरेक्ट आमचे ते मारिया फेर्नांडीस आहा पळय तेचेर वयल्यान चडोवन सुमार 10 मिटर तिका मुखार घेवन गेला ओडी दिल्यान म्हणजे हय ओडूच घेवन गेला गाडयेच्या व्हिलार डायरेक्ट तेणें गाडी थिंगा स्टार्ट मारल्या आपले फॅमिलीक घातला आनी तेका डायरेक्ट मारून तो फूल स्पिडीन गेला ताचे पयले तेची जी मामी आहा तेणें ही ती आमची मारिया फेर्नांडीस आहा पळय तिका केंसांक धरून हिंगा ही जमनीर उडयल्ली आनी जमनीर पडलेली चेड्याचो एक हात इंजर्ड आहा जोजफ म्हणटा तो हात इंजर्ड आहा सगळ्यांक खबर आहा सो तेका उखलपाक जायना आसली ती अंदू मामा एक तिका येवन हेल्प करून कोदेलीर धरलेली हिंगा सो हे वाटेन ती उबी आसली कोदेलीर बसलेली आनी मीन वायल आमचो एक स्टँडली म्हणून आमचो एक भाव हिंगा उबो आसलो ताका एक्सप्लेन करपाक ती उबी रावल्ली सेम टायमार ती कार तेणें आपणाची फॅमिलीक भरली गाडयेन भरलो आनी फूल स्पिडीन येयले आनी तिका घेवनूच गेलो आनी तो स्टँडली आसलो तेका घेवन वचपाक तेणें उडी मारली सायडीन आनी तो सेफ जालो नाल्यार तेकाय तेची मर्डर आसतलें आनी फूल स्पिडीन तो गेलो आनी डायरेक्ट पुलिशेन वचून बसलो आतां म्हाका दिसना हे आतां ट्युरिस्ट हिंगा येता दादागिरी करप ट्युरिस्ट कशें रावपाक जाय ट्युरिस्ट अशें दादागिरी करून आमच्या लोकांक हे घरान पब्लीक रोडूय न्हू हो बारीक भितरलो रोड बरोबर एकूच तो म्हाका ह्या घरान तो रावता टुरिस्ट ह्या घरान रावना जी आमची लेडी जी आतां ते एक्सपायर जाल्या तेचें घर आनी ट्युरिस्ट हिंगा खंयच रावना ट्युरिस्ट भायलो ओके तो म्हाका दिसता बिचाक विजीट करपाक आपणाच्या सुण्यांक घेवन एवरी टायम येता ओके हांगा एवरी येता टायम येता आनी एवरी टायम तेजी कंप्लेंट आनी सगळ्यांनी नेबरांनी त्या सांगला हिंगा तुज्या सुण्यांक घेवन येनाका ओके आमी ट्युरिस्टांक वेलकम करता बरोबर मनजाती कोणाचेच खंयचे दुसऱ्याच्या गांवांत येवपाक आनी थिंगा तो जागो सेफ ना तेणी हाडप ना पयले सुवातेर आयज त्या पुलीस स्टेशनार सुण्यांक घेवन भितर आसा हांव नोको आतां कितें जातलें केस रजिस्टर करपाक आमी लायल्या विटनेस बी आमचे सगळे आसात आनी म्हाका दिसता आमच्या पुलिसांनी बरी एक्शन घेवन हो एक लेसन दिवंक जाय ट्युरिस्टांक की ट्युरिस्टान कायदो हातीन घेवप ना ही मुवी टायप जाला ही एक लेडी उबी आहा आनी तिका डायरेक्ट व्हरप अशें न्हू की बारीक वस्त बरी मोठी वस्ती बरी व्हडली मोठी बायल ताका दिसल्या आनी जाण तेणें पर्पसली हें केलां म्हणजे कितें ताका कांयच पडलेलें ना जॉन हेल्मेट कास्ता मरे तुगेलें हेल्मेट न्हू स्टायल ती मुगेली राव रे तुगे टीबी ट्रिटमेंट चालू आसलो न्हू रे हांव 2 आठवड्यां वखद गेली मरे म्हणजे फोगली गायब आतां फिट एंड फायन अशें एक काम कर म्हाका एक मिरची कडक पाव आनी फुडी चाव घेवन यो अरे कितें अद्या तूं तुवें तेंच केलें न्हू म्हणजे अरे पापिया 6 म्हयन्या ट्रिटमेंट तुवें 2 आठवड्यांनी बंद केलो कितें अरे टीबीची चांचणी फुकट ट्रिटमेंट फुकट वखदां फुकट त्या भायर सरकार दर म्हयन्या मजत दिता ती वेगळी तरी आसतना अशें कित्याक करता आनी तुमी याद दवराय हो टीबीचो ट्रिटमेंट पुराय घेयना जाल्यार हो ड्रग रेजिस्टंट टीबी रोग आय एम बॅक म्हूण उत्तून येवपाक शकता देखून फूल 6 म्हयन्या कोर्स कंप्लीट कराय जागृत जावया गोंय टीबी मुक्त करूया टीबी सारख्या दुयेंसाचेर करूया मात फुकट तपासणी फुकट चाचणी फुकट वखदांचो साथ आमच्या खातीर भलायकी खातें झुजता रे दीस रात 6 म्हयन्यांची वखदां घेवन जगुया बिंदास
शांता अगो कितें काय ना मॅडम धुल्ल तो धुल्ल शांता अगो मातशें दोतोराक दाखोवन घे गो काय ना ते मॅडम सुकी खोकली ती शांता अगो कितें चल्लां तुजें काय ना गे मॅडम दवान थंडी बाल्ली आसतली पयर जात्रेक गेले न्हू 2 आठवडे जाले तूं खोकता वजनय देंवलां तुजें तूं म्हाका फटोवंक शकता टीबीक न्हय टीबी हे म्हाका ना असलें दुयेंस आसचें न्ही पूण टेस्ट केली म्हणून लुकसाण ना न्ही काय आगो आज गोंयान सगळ्या आरोग्य केंद्रांचेर टीबीची टेस्ट जाता ती बी फ्री आणि टेस्ट पॉझिटिव्ह येयली जाल्यार आमचें गोंय भलायकी खातें टीबीचो उपचार आनी टीबीची वखदां फुकट उपलब्ध करून दिता योग्य वेळार निदान जाल्यार दर एक दुयेंती टीबीचेर मात करूंक शकता आतां भिवू नाका चल आनी टेस्ट करून घे शांतान योग्य वेळार टेस्ट केली आणि पुराय उपचार घेऊन टीबीचेर मात केली तुम्ही करू शकतात जागरूक जायात गोंय टीबी मुक्त करात